سلام طيني هابلنا كبرات خطاتلتي تقرأي ميديا نيتورك نلومد ما أواناوي زولنا يوم زعباتات حيزنا لكم لنا أبزو سومن أيت أباد لاغم مدى أب مدلاو من تهاجر زغيرو خوينم أواناوا هاجرات زعبات زدهاون زغيرو اللم حتو تهدماري تتاتم غميت منلو زرزر حيزنا يلنا أب زغيروا إسرائيل نسومالي لاند أفلوطو هاجرنك مواجان أزارارو خوينم أنا يزفلتيم إسرائيل نسومالي لاند أفلوطو محابا سعيو بفلاي دما بوغن تقرأي كجهاد نزغ المعبالة إن تتصنع نايم صبي أنفت زهبي وتوهيل اللهم سرعة بالسجنا نايم منجستي يمان صقام نمجنزا زعلمت تعجستي كم فرحة تقصير ليك بالطريق اللهم عبك كل لما حراز اللوجي كم زغل صلونا فليتي إذا خمزينها لوا أبتخل الزكاة زلوجي حزون النقد صلوا خوينم معبالة دم حيزنا لكم لنا كبرات خطاتلتنا نلومي كابز حزنا يوم كنا لاليكم زصنحنا نبي زرزرهم كنسكركم سنة مكتتال أبز سومن أيت أباد لاغم مدى أب مدلاو من تهاجر زغرو خوينم أو وناوي هاجراوي زعبات ديون زغرو اللهم حتو دما ريتاتاتم غميت أملهم أيت أباد لاغم مدى أب هاجري تبيان أب استفالي بوليتيكاوي مدرخات زرحون تخونم كم أب ندما أب مكل خال هاجري تبيا بمتاو ميجر جنرال مارك زلوهم أب ناي من صوت كلا دما ناي زتوكلتي مكروي تافق وايزنورو ناي كل الأوروميا أما حداري زنورون تخونو بشحنت شعات ميتن تسعن شديشن عام تمرد عبز صحف ومتحف أورومو إثيوبيا ويوزول وبمزخخر إزي زول خوون من تايوم كابتي شعوان قدميت أورومو إثيوبياوي أين فرندي تواهيلهم انت تحطتو أيت أباد لاغمدام أبي ناي أورومو ناي بوليتيكا حيلتات أفلالاي نيروم أتم أفلالاي دمام كم أبنتن متقاس دما أونق ناي مجمريا ودابن تخون بدحريون أوفيلو تكوچما وزت زبالو ودابتات ونالهم وهديد موداتا زمت انتخون سلزي كابتو ودابت العيلوم أورومو ختقنص للو زول نيروم إزي حساب أب هديد زين فرن تخون دحر 83 عامة مرتهم بزوح كنردا فتينينا أنا أوروميا بزبلت أن خجمجمو زجبرني زعباتات ونيرميهم أورومو مس سالسان كلتن بهر سب يواسنيم أزم بوتاتات نا أورومو قان قايزار بحفش هرما إثيوبيان مفلات أوروميا مفلات إدليوم إلهم يقلصم إذن خلو زجددهم نجر انتظار ودما أوروميا زي الإثيوبيا ويلن كل بهر سب إذا هجر أبجترات أورومو لهم إثيوبيان مصنع دما أورومو مصنع أخوليو يبلون أبتنا شحنت شعات ميتن تسعن شديشتن عامة مرات مصحفهم ون نممراح نايبرخا قالسي أواز أي كم زي كونا مقلاصهم انت حبرو حزوون سلطان بعدقاو قالسي نمحاز مفتان زي وازن زي كالن يولون عبد حزوان اتحاد إثيوبياوي كبتاتن يبلاني بل اتحاد دما بمبال ني جنرال كنفدانيو بمتقاس جنرال كنفدانيو عبز حالفة تقرايك تقنصال اللو موالو متقيسون ازيت حساسبا كابي موصيلكم متحاسو زبل حتو انتقر والله أيت أباد لاغم مدام أبزي دليت خلت نجرات اللون اتحاد كابدق بزو وهاو تلوخو إثيوبيا ناتا ترامسات كتنبر مدلايم اتخلايد ماناي بوليتيكينيا تتصقم انتخون اتهزوي وكيلو ميزارون بر اتهزوي أي فلطوان أنا أب تقراي نبيريم أبوتات أديتات انتقراي فلطوميم هزب تقراي اتي بوليتيكينيا خمسة حسو زي كونس أب صنع مسرد دوز بلا محبر السبيم اللي تات تقراي ناي وعلم دليت مبر هزوي أبيالو دليتو انت أيلوم أي حسون هزب تقراي كساب حزي زي مبتانو مسرت لمعا سلستمال اللو ديمقراسي سلستوهاوي كونن هزب تقراي كابزين لعلي حقيفو زحازو إثيوبياوي منت اللهم زي إثيوبياوي منت دما جنرال كنفدانيو يخون كالي يفرسو إلي أمنن إيبلوم أي تأباد لاغمدا زوم حزي حساب زلعلو زلو مساخم زنورو بحادز سراحكم وونيخم إزي كاواخم زتفلي حساب كابيم تيوم ملكم انتحاسو انتبوهالوم كاكلن لعلي والتا هاجر زخون وتادر يزخبر وتدرنا كابي وشتخا زي تفع عبي هافتيوم زم سبات زي مزراوم اتسحتت زي جمرة قبل سراويت هاجر انتتكوسيوم زي سحتت بوعلي بريتريا مغلواسو بمزخخار دما حزين خلاتنا زواجنا حزين خلاتنا زواجنا نابناي قدم إثيوبياون تمليسنا من باريو كولو يسمعون مزيتا تحيزو إثيوبياويان حساب بحساب ناي مموغات بحالنا خمز ورد زرعايو لغيزي يمو
እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ተባሂሎም ተወሳኺ ሕቶ ዝቐረበሎም ኣይተ ኣባዱላ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ ጎንፂ እምበር ናይ ውልቀ ፅልኢ የለን ኣተሓሳስባታት ዝድመፁ ድማ ውልቃዊ ፅልኢት ይኹን ውልቃዊ ድልየት ንጎኒ ፅንሒኻ እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ሰላማዊ ስግግር ኣይንመርፅን ብምባል ከም ኣብነት ናይ ንጉስ ስርዓት ተበዲሁ ናይ ደርጊ ስርዓት እንትምስረት ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከምርሑ ተገይሩ እዩ ብተወሳኺ ልዕሊ 60 ብልፃት መራሕቲ ዝሃገር ተቐቲሎም እዮም ኢህኣዴግ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ድማ ብምኽንያት ኩናትን ጎንፅን ኢሉ እውን እቲ ስርዓት ብዝኽተሎ መገዲ ብዙሓት ካብ ሃገር ወፂኦም ንክስደዱ ኮይኑ ድሕሪዚ ብሰላማዊ መገዲ ናብ ስልጣን ዝመፀ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብዚ ሃገር ብሰላማዊ መገዲ ናብ ስልጣን ዝመፀ ኮይኑ ይብሉ ንሕና ድማ ኣብይ ብሰላማዊ መገዲ ዘይኮነስ ምስቲ ኩነታት ብዝነበረ ድልየት ለውጢ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣጭወርዊሩ ስልጣን ዝዓተረ ሰብ ምዃኑ ኢና ክንገልጽ ንፈቱም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስልጣን ልዕልነት ዘለዎ ፖለቲከኛታት እውን ኣለው እዮም ዝበሉ ኣይተ ኣባድላ ገመዳ ከም ኣብነት ድማ ፖለቲከኛ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ሕዚ ናይ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዘሎ ዶክተር በለጠ ወዘተ ይጠቕሱ እዞም ዝተጠቐሱ ሰባት ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተረድኡ ስለ ዝኾኑ ኣባላት ውድብ ብልጽግና ኮይኮኑ ምስ ፌደራል ይሰርሑ ኣለው ይብሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሓንከልቲ ኩነታት እንተሃለው እኳ እዚ ተሓሊፉ ኢትዮጵያ ናብ ብራኸ ከም እትበፅሕ ጥርጥር ከም ዘይብሎም ዝዛረቡ ኣይተ ኣባዱላ ገመዳ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ብሃገሩ ተስፋ ዝገብር ስለ ዝኾነ ድልድላት ፀልኢ ከም ዝሰብር ኣይጠራጠርን ይብሉ ኣይተ ኣባዱላ ገመዳ ኣብ ዛዕባ ኢትዮጵያ ዘለዓለቶ ሕቶ ባሕሪ ኣመልኪቱ ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን መልሲ ዝሃቡ እንትኾኑ ሕቶ ባሕሪ ከመይ ትርእይዎን ትበሃሉ ኣብ ዛዕባ ሕቶ ባሕሪ ኣመልኪቱ ዝተለዓለ ሕቶ ትኽክል እዩ ኢለ ዝኣምን ንምንታይ ክሳብ ሕዚ ዘይተለዓለ ዝብል ካሊእ ዛዕባ ኮይኑ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ የድልያ ምዃኑ ግን ክስመረሉ ይግባእ ይብሉ ብናተይ እምነት ኢትዮጵያ መውፅን መእተውን በሪ ክህልዋ ጥራሕ ዘይኮነስ ንናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም እውን ኢትዮጵያ ተድልያ ኣብዚ ቀርኒ ኢትዮጵያ እጃማ ዝለዓለ እዩ ኣብዚ ቀርኒ ሰላም ንክውሕስ እውን ብዙሕ ለፊዓ እያ ኢትዮጵያ ንናይ ኤርትራ ነፃነት ብዙሕ ሓገዝ ትገብር ነይራ እያ ሕዚ ኮይና እንትሪኦ ከለኹም ኢትዮጵያ እዚ ትገብር ዝነበረት ብቁጠባ ክትጥቀም ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ንምንፃል ዝተገበረ ፃዕሪ እዩ ኣይተ ኣባዱላ ገመዳ ነዚ ዝበሉሉ ምኽንያት እንተብራህርሁም ኤርትራ ናይ ኣፍሪካ ዓረብ ሊግ ኣባል እያ ግብፂ ድማ ኣብ ዓረብ ሊግ ዓብይ ተፅዕኖ እትዕርፍ ሃገር እያ ኤርትራ ንምንታይ ኣባል ዓረብ ሊግ ኮይና እንተኢልና ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ንከይህልዋን ምግባር እዩ ብተወሳኺ ኤርትራ ነፃነታ ብሪፈረንደም ክትእውጅን ከላ ብዘይ ድርድር ሓሰብ ንምንታይ ተወሲዱ ዝብል ሕቶ እንተተላዒሉ መልሲ የብለይን ምኽንያቱ ንኽፈልጥ ኣብ ዝነበረን ቦታ እውን ኣይነበርኩን እዚ ጥራሕ እንተይኮነስ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ እውን መልዓሊኡ ኣይፈልጦን ኣይተነገረንን ኢትዮጵያ ግን ቀይሕ ባሕሪ ክትስእን ከም ዘይነበራ ይኣምን እየ ብምባል እቲ ብስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሃገር ኤርትራ ዝግበረ ዘሎ ትንኮሳ ልክዕ እዩ ይብሉ እዚ ሕቶ ባሕሪ ንህዝብታት ኤርትራ እውን ከም ዝጠቅም ዝሕብሩ ኣይተ ኣባዱላ ገመዳ እዚ ጥቕሚ ንኸይህሉ ግና ግብፂ ዕንቅፋት ትፈጥረላ ግብፃውያን ነዚ ዝገብሩ ዘለው ንኢትዮጵያ ወሪሮም ክሕግዙ ብዙሕ ግዜ ሞኪሮም እዮም ምስኻዕ ስለ ዝኣወዮም እዩ ኢትዮጵያ ህዳሰ ግድብ ኣባይን ካልኦት ልምዓታትን ድማ ድቃስ ኸሊእዎም ኣሎም ነዚ ንክኸልፉ ድማ ምስ ኤርትራ ምክክር እናገበሩ ሰላማዊ ተጠቃምነት ክልቲኦም ህዝብታት ንምዝራግ ይሰርሑ ኣለው በቲ በለ በቲ ግን ሕቶ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምስኽዑ ኣይቐርን ዝብል ሓሳብ ሂቦም ኣለው ናብቲ ዝቕፅል ትሕዝቶና ክንሰግር ኣብ ዝቐረባ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሃገርነት ምእዋጃ ኣዘራረቡ ኮይኑ ምቕናዩ ዝፍለጥ እዩ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ማሃባ ስዒቡ ክገሃድ ንዝኽእል ምዕባለ እናተፃነፀንካ ናይ ምፅባይ ፀወታ ድማ ሕዚ ኣንፈት ዘለዎ ይመስል ይብሉ ብዙሓት ተንተንቲ ይኹን እምበር እዚ ኸይዲ እዚ ንበይኑ ፈሊኻ ዝረአ ይኮነን እንታይ ዳ ነቲ ኣብ ጎደቦ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ዝሕል ኩናት ንምትህድዳ ዝሕግዝ መከላኸሊ ስርዓት ኣይቕምጥን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣቡኡ ናብ ዘፍለጠ ምትፍናን ንኽምዕብል ናይ ባዕሉ ግደ ዝፃወቱ እዩ ዝብሉ እውን ብዙሓት እዮም እቲ ብዓብይኡ ክረአ ዝኽእል ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለ ዝብልዎ ድማ ናይ እስራኤል ውዕሊ ኣብርሃም ምስ ፍሕፋሕ ኣፍልጦ ሶማሊላንድ ምጥንኻር ጂኦፖለቲካዊ ሰልፊ ምዃኑ ይኣምኑ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሳብ መላእ ዓለም ብሰንሰለት ዝተጠምጠመ ፖለቲካዊ ሰንሰለታት እንትንፅሩ ድማ ኣብ ደንቢ ሓደ ዘለዋ ይብሉ ሶማሊላንድ እስራኤል ሕቡራት መሬት
ዓረብ ኢትዮጵያ ሓይልታት ስሉጥ ደገፍ ሱዳን ብፍትሐብሔር ዝምራሕ መንግስቲ ቤንጋዚ ደቡብ ሱዳንን እንትኾና ኣብ ደንበ ክልተ ዘቐመጥዎን ድማ ሶማልያ ስዑድ ዓረብ ቱርኪ ግብፂ ኤርትራ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ብኣድባይባ ዝምራሕ መንግስቲ ሃገራዊ ሕብረት ኳታር ሊግ መንግስታት ዓረብ ሕብረት ኣፍሪካ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምዃንን ይገልጹ ሶማሊላንድ ድሕሪ ሞሮኮ ኣብ ኣፍሪካ ንውዕል አብርሃም እትድግፍ ካልአይቲ ፈራሚት ክትከውን ከላ እስራኤል ኣፍልጦ ማህባ ብቲ ንሕስያ ዘይገድፍ ሃገራዊ ጥቕሚ ዝማእኸሉ ኣካይዳ ጥራሕ ክግለጽ ዝኽእል ሞሮኮ ንባዕላ ኣብ ምዕራብ ሰሃራ ናይ ምንጻል ምንቅስቓስ ብድሆ ዘለዋ ሃገር እያ ሰሃራዊት ሪፐብሊክ ዓረብ ብሕብረት ኣፍሪካ ኣፍልጦ ዝረኸበት እያ እስራኤል ምስ ሞሮኮ ዘለዋ ርክብ ናብ ንውር ንምምላስ ንሰሃራዊት ሪፐብሊክ ዓረብ ኣፍልጦ ንዘይመሃብ ኣብ ስምምዕ ከይበጽሐት ይተረፈትን አንጻር ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ዝኳሻሕ ዘሎ ካብ ሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ድልድል ደገፍ ዝረክብ ሓይልታት ስሉጥ ደገፍ እንድሕር ተዓዊቱ ንውዕል አብርሃም ዓይኑን ተይሓሰየ ክፍርም ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ኮነ ሓይልታት ስሉጥ ደገፍ ኣብ ሓፂር እዋን ንምሉእ ሱዳን ክቆጻጸሩ ዝኽእልሉ ዕድል ውስን እዩ ኣብ ሱዳን ዝተፈላለዩ ስርዓታት ከተኣናገድ ዝኽእል ኩነታት ወይ ድማ ምስቲ ናይ ሶማልያ ወይ የመን ዝመሳሰል ኩነታት ክሳብ ዝፍጠር ይብሉ ሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ብዛፍልጦ ቢላ ቁሞና ክተደልድል እያ ኣብ የመን ዘለዋ ደውታ ከምቲ ናይ ሶማሊላንድ ዝመሰለ እዩ ብቤት ምኽሪ ደዋዊ ስግግር ኣቢላ ንወደብ ኤደን ትቆጻጸር ጥራሕ ዘይኮነስ ነተን ሰፊሕ ሃፍቲ ነዳዲ ዝተዓደላ ሃድራማውትን ሻብዋህን ሓዊሱ ናብ ደዋዊ ክፋል የመን ኣስፋሕፊሓ እያ ቤት ምኽሪ ደዋዊ ስግግር ልክዕ ከም ሶማሊላንድ ነፃነት ክእውጅ ይኽእል እዩ የመን ሶማሊላንድ መሳን መሳ ክቕመጥ ዝኽእል ታሪክ ኣለወን ነፃ ሃገር ደቡብ ማለት እውን ካብ 1967 ክሳብ 1990 ዓመተ ፈረንጂ ብሓበራዊ ስምምዕ ምስ ሰሜን የመን ዳግም ተዋሂዳ እዚ ድማ ሶማልያን ሶማሊላንድን ንሒደት መዓልትታት ናይ ባዕለን ነፃነት ኣውጀን ድሕሪ ምጽናሕ ብ1960 ምስ ዝገበረኦ ዳግመ ውህደት ዝመሳሰል እዩ ሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ኣብ እኳድ ደሴታት ሶኮትራ መሳለጥያታት ኣብ ርእሲ ምህናፃ ኣብ በርበራን ኣብታ ሕዚ መዋፈሪ መራኽቢ ዝኾነት ቦሳሰን ፑንትላንድን ሰፊሕ ወፍሪ ሃፍቲ ኢንቨስትመንት ገይራ እያ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ አንጻር ሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ዝተሰለፈ እዩ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ንመንግስቲ ሃዲ ከምኡውን ንሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ንምምካት ዝፈጠሮም ሓይልታት ዋልታ ሃገር ብዙሕ ወደገፍ ኣቢሉ ኣብ ሰሜን የመን ዘለዎ ጽልዋ ቀንፂለሎም ሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ አንጻር ስዑድ ዓረብ ምስ ዝዋግኡ ሓይልታት ሕቲ ሽግር የብላን ጥራሕ እንተይኮነስ እንተደጊፋቶም እውን ዘገርመ ይኸውንን ሃድራማውንትን አል መህራህን እውን ብስዑድ ዓረብ ብሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ንዝድገፋ ሓይልታት ናይ ውክልና ውግኣት ዘካይዱለን ቦታታት ኮይነን ኣለዋ ባህልቲ እዮም እቲ ጎንፂ ካብ ስውር ደረጃ ናብ ግሉጽ ደረጃ ተቐይሩ እዚ ድማ ካብ ኣየር ዝግበር ቦምብ ኣብ ኤስቲሲ ዝተቆጻጸሩ ወደባት ከምኡውን ብዕላዊ ምልውዋጥ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ዓረብ ኢሚሬትስን ዝተገለጸ እዩ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትህባ ትኽእል ዶ ዝተፈራረመቶ ስምምዕ ተጠቃምነት ወደብ ኣብ ግብሪ ክተውዕል ከተባብዓ ይኽእል ዶ ዝብል እውን ካልእ ሕቶ ገይሮም ይቕምጥዎም መርገፂ ኳታር እንታይ ድሕረቲ ብሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ዝተመርሐ ዕፅዋ ኣብ ልዕሊ ኳታር ምንባሩ ኣብ መንጎ መንግስቲ ስዑድ ዓረብን ኳታርን እናደልደለ ዝመፀ ምቅርራብ ኣብ ግምት ብምእታው ኳታር ጂኦፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ብዕሊ ናብ ደንበ ክልተ ከተዝውሮ ትኸውን ብምባል እዩ ትሕዝትኡ ዝኽንቦቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኸብናዮ ጽሑፍ ኣብ መወዳእታ ስርዓት ብልጽግና ናይ የማን ጸጋም ንምግንዛብ ዝዓለመ ትዕግስቲ ከም ፍርሓት ተቆፂሩሉ ዝብል ሓሳብ ኣስሚዑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ውግእ ከም ዝቕጽል እውን ኣፍሊጡ እቲ ስርዓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ መሓውሩ 24 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ዘውፅአ መግለጺ ብውሽጢ ይኹን ብደገ ብዝተፈላለዩ መልክዓትን ውዲታትን ኢትዮጵያ ንምፍራስ ፈለማ ኣምሓራ ምድኻም ዝብል ውዲት ይሰርሕ ኣሎ ኢሉ እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሕዚ እውን እናቐጸለ እዩ 24 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ደብረ ማርቆስ ዙርያ ዝተገበረ ውግእ ዓወተ መዝጊብና ክብሉ ሓይልታት ፋኖ ቃለም ሂቦም ኣለዉ ብኻልእ ገጽ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ መተማ እውን ብተመሳሳሊ ውግእ ከም ዝነበረ እዮም ፍልፍላት ዝሕብሩ ካብ 23 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ሰራዊት ብልጽግና ከምኡ እውን ኣብ ሓይልታት ፋኖ ጉድኣት ከም ዘብጽሕ ነበርቲ ዝገልጹ እቲ ውግእ ኣብ ወረዳ መተማ መሻ ኣዲስ ዓለም ዶሎሎ ዝተባሃለ ከባቢታት ከምኡ እውን ጎቦታትን ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበሉ ቦታታት እቲ ወረዳ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ
ከባቢ ብፍላይ ድማ መሻብ ዝተባሃለ ቦታ ቅድሚ ሰሙን ሓይልታት ፋኖ ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ብልጽግና ከም ዝሞቱ ኣምሓራ ፋኖ እዚ ሰሜን ሚድያታት ቃሊሁ ነይሩ። ብተመሳሳሊ ድማ 23 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ጨጨዋ ዝተባሃለ ከባቢ ሓይልታት ፋኖ ኣጸልሚቶም ኣብ ዝኸፈትዎ ውግእ ናይ ሓደ ወታደራዊ ኣዛዚ ዓጀውቲ ክመቱ ከም ዝኸኣሉ እዮም ሓይልታት ፋኖ ዝሕብሩ። ብኻልእ ገጽ ኣብ ተመሳሳሊ ዞባ ኣምባ ጊዮርጊስ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ እውን ሓይልታት ፋኖ ጽቡቕ ዓወት ከም ዘመዝገቡሉ እዮም ገሊጾም ዘለዉ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ናብ ከተማ ኣምባ ጊዮርጊስ ብምእታው ደባይ መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩ ዝገለጹ ሓይልታት ፋኖ ኣብቲ ዝገበርዎ ደባይ መጥቃዕቲ እውን ፖላዊስን ሓይልታት ምልሻን ከም ዝሞቱ እዮም ዝሕብሩ። 24 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት እውን ኣብ ስናን ዝተባሃለ ወረዳ ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዝተኸፈተ ውግእ እውን ብተመሳሳሊ ካብ ዝበፅሐ ወታደራዊ ሰብኣዊ ጉድኣት ብተወሳኺ ናይ ጉጅለን ውልቀን መሳርሒ ሓዊሱ 6 መሳርሒ ኩናት ከም ዝማረኹ እውን ሓይልታት ፋኖ ገሊጾም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ደብረ ማርቆስ ሙሉ ምድላው ገይሩ ናብ ጨውቄ ዝተባሃለ ጎቦ ኣብ ምብጋስ ዝነበረ ብሜጀር ጀነራል ብርሃኑ ጥላሁን ዝተባሃለ ኣዛዚ ዝምራሕ ሰራዊት ብልጽግና እዚ 6 ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣብ ጎጃም ድማ ብተደጋጋሚ ናይ ድሮን ዳህሳስ ይግበር ምህላው ተገሊጹ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ናይ ድሮን ዳህሳስ ከካይድ ምውዓሉ ተገሊጹ። ብኻልእ ገጽ ድማ 24 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ብልጽግና ብዘሎ መሓውር ዝወፀ መግለጺ እቲ ልዕሊ 2 ዓመት ዘቑፀረ ውግእ ኣምሓራ መከላከያን ፋኖን ከም ዝቕጽል የፍሊጡ። እቲ መግለጺ ተላኣኽትን መፍረስትን ሃገር ዝኾኑ ሓይልታት ንምጥፋእ እቲ ውግእ ክቕጽል ዝበለ ኮይኑ ወስኺ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ማንም ዜጋ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ተኸቢሩሉ ተኸባቢሩ ክነብር ጸኒሑ ዝብል ምስ ሓቂ ዘይቃዶ መግለጺ ሂቡ ዘሎ። እቲ መግለጺ መንግስቲ ልቢ ምዕዋዩ ትዕግስቲ ምምራጹን ከም ፍርሓት ተወሲዱሉ እውን ይብል። ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሰዓት ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ምስኪና ሰላም።